చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాం. నాకు దొరికిన మొదటి అవార్డు ఇది. సో మీ అందరికీ లవ్ యూ. ఎందుకంటే ఒక మంచి రోజులు అందరూ సపోర్ట్ ఉంటారు, కానీ మీరు నా ఆడియన్స్గా ఎప్పుడు నాకు ఒక బ్యాడ్ డేలో కూడా తోడున్నారు. మామూలుగా అందరూ 99 అడుగులు తవ్విన తర్వాత 100 అడుగు దగ్గర కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 100 అడుగు దగ్గర మీరు నాకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా గట్టిగా తోడుకున్నారు. జై బాలయ్య. Very happy to be here in front of all the film fraternity, and I thank Balakrishna Garu for believing in me and giving this wonderful opportunity. அரங்கம் நிறைந்த கைதட்டல்களுடன் let's welcome the winner of the Rising Star for this year's SIMA 2024, Sandeep Kishan. நீங்கள் டக்குன்னு பேச ஆரம்பிச்சோன்னா கொஞ்சம் பயந்துட்டேன். நான் என்ன சொல்ல போகிறீங்க இல்லை ப்ரோ. இங்கே வந்திருக்கிற என் சீனியர்ஸ், மை கலீக்ஸ், லாட் ஆஃப் மை இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ், வெல்கம் டு SIMA. தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஹியர். அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற தமிழர்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஹியர் ஒன்ஸ் அகேன். ஏன்னா ஊரை விட்டு ஊரை வந்து வேறு ஊரில் இருந்து அப்படியே நம்ம தமிழ் கல்ச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே உங்கள் ஃபேமிலிஸை மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. இங்கேருந்து நீங்கள் ஸோ டு எவ்ரி சிங்கிள் தமிழின் இன் துபாய், லவ் யூ ஆல். அண்ட் ராயன் படத்துக்கும் சரி, கேப்டன் மில்லர் படத்துக்கும் சரி, நீங்கள் காட்டின அன்போ, நான் தமிழில் சில படமாகவே பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கொடுக்குற அன்பு, சப்போர்ட் ரொம்ப தைரியத்தை கொடுக்குதுங்க. தேங்க்யூ ஆல். பிகாஸ் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் லைக் மீ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் உங்கள்கிட்டருந்து தான் வரும். நீங்கள் கொடுக்குற நம்பிக்கையிலேருந்து தான் நாங்கள் பிறந்து வருது. ஸோ லவ் யூ ஆல் ஃபார் தேட். தேங்க்யூ. அண்ட் கண்டிப்பாக திஸ் இயர் ஐ லவ் டு ரியலி தேங்க் my directors Arun Madheswaran, V.I. Anand and my dear Dhanush Anna. ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு புதுசாக என்னை பார்த்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் ஃபார் லாட் ஆஃப் பீப்புள் who don't know, this is my 14th year as an actor, and to get this now gives me a lot of faith. Thank you for this SIMA. Thank you Vishnu Garu, and thank you Brinda Garu. అండ్ కండిపా ఒక 2 వారాలు తెలుగులో చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాం. నాకు దొరికిన మొదటి అవార్డు ఇది. సో మీ అందరికీ లవ్ యూ. ఎందుకంటే ఒక మంచి రోజులు అందరూ సపోర్ట్ ఉంటారు, కానీ మీరు నా ఆడియన్స్గా ఎప్పుడు నాకు ఒక బ్యాడ్ డేలో కూడా తోడున్నారు. మామూలుగా అందరూ 99 అడుగులు తవ్విన తర్వాత 100 అడుగు దగ్గర కష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 100 అడుగు దగ్గర మీరు నాకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా గట్టిగా తోడుకున్నారు. సో dedicating this award to every single fan, friend, family and director who stood by me, all my assistant directors, and to every other guy who's standing there believing to win. Thank you all. Thank you very much. So SIMA 2024 lone next categories best film Telugu, and can we have the nominees on screen please? Balagam, Baby, Bhagavant Kesari, Nelakonda, Bhagavant Kesari, Dasara. లాటిట్ అందుకో రే, అది మన కోసమేరా పిత్రి పడుకో. హాయ్ నాన్న, నేనంటే అమ్మకి ఎందుకు ఇష్టం లేదు? విరూపాక్ష, ఇక్కడ ఎవరికైనా చావుకి ఎదురెళ్ళే దమ్ముందా? And may I request Allu Arvind Garu and Neha Shetty Garu to please come onto the stage to present this award. And the winner is Hello Dubai. Hello to everyone present here. Best film Telugu goes to Bhagavant Kesari, Shine Screens. Jai Balaya. Very happy to be here in front of all the film fraternity, and I thank Balakrishna Garu for believing in me and giving this wonderful opportunity, and my brother Anil Raupudi, who is my constant support. And Anil, you made a great film, and it's because of you all are here. And my entire cast and crew, they have been very helpful to me, and thank you one and all.